anachimama mbele yenu pona kotata tato la munene nzambe ya papa na ngai ya kuonesha kunena kwa Mungu anabii Paulo. Nazali mutu bahamasa Eko muntu le balilokota. Lokola papa Antoine alobaki mercredi. Sabe papa Antoine alisema shiwa kastatu. J'étais une femme du marché sans abri. Alikuwa mama mmoja kunsoka shikota na faida. J'ai mangé 2 fois par semaine. Kujuma mbili eko nakula mala. Oyo fufu bino bolobaka kimbale sala kapasi ngana banda ezaki nde provision na ngai. Ila sasa na kimbale kinamsha kuntuma meyenje ilikuwa chakula yake. Babengi ngai balakisinga na minaz na ye na minaz. Bana mbeba bana kwa muonesha kwa minaz. Je n'avais que 2 jupes. Alikuwa tu na majipe tu mbili. Quand j'ai croisé l'homme de Dieu, wakati alikutana na mtumishi wa Mungu, alobi na ngai anamuonesha abandonne le péché. Acha nzambi. Sika kolia na kosenga. Ile nakuomba tu. Nzambe na ngai kosalisa yo. Ile Mungu atakusaidia. Na mimi lobi anajangalia. Ndoka nzamba yepinga ya kosalisa ngai. Sidi Mungu alijua atanisaidia. Donc toute ma famille m'avait abandonné. Jamaa yake yote mzima ilimwacha. Bana na ngai bando tanga tate bakotanga biloko kolia tusana ngote bakoka kotanga nini. Watoto wakaanza kufunda masomo sisi yakula kwa upendo watakufunda je? Papa azana nzambe. Baba yuko na Mungu. Na bandi mkosalela nzambe nekizo. Anaanza kutumikia Mungu kanisa huko. Na bandi kokombola. Anaanza kufakia. Na bandi kosala sensibilisation. Anaanza kwenda kufanya uhusiano. Bona batu baya na minazi. Ndio bantu bakui huko minazi. Na bando tambula Lubumbashi mobimbo mardi na vendredi à pied. Anaanza kutembea kwa Kazimina kanisa la Mukulu. Bona kosala sensibilisation. Ndio kwenda kutembea tu pekua kwa yote. Baka magana ngato banana babona sensibilisation bayeko tombokelanga tika kufinga ngai. Benye bana tembelea ndio pekua benye na mtu ala rafiki yake anamtambua. Asikuchoke. Bona mwe papa na bisalo baka mikolo nyonso. Baba yetu anasema kila siku kokota na makambo mutute. Ushinde mambo ya Mungu. Tango yene eglise awa. Wakati unakuwa kanisa huko. Umwangalie baba. Kotala mutute. Ushangalie Mungu. De objectif na ngana zaka na ngona minazi. Ndio habari yake alikuwa na muminazi. Nzambe atiki ngai kati. Mungu ashakomwache. 6 mois plus tard. Miezi 6 kisha. Wanaenda pesi papa mbote. Anakuwa msalimia baba hapa. Papa alobi na ngai. Baba anamuonesha. Ole ndoso ngana iko pesa papa mbote na pesa kana zongi pamba te. Bila mtu anamgeka baba shule mtaka anarudia kule. Na so pesa na zongi si makanisi na ngana biloko ya azolebela ngai. Anapeleka anarusha mawazo kwa kile masimu baba anamuonesha. Aloba na ngatu sera beni. Anasema utabarikiwa. Na boya te. Lokola Sara dutate. Tabile Sara shukrani shaka. Maki na lobi amen papa. Yana anasema paka amen baba. Malgré wana na bandola la kana nzala. Anasema paka lala paka na njala. Apenga ninga pena kamanda kuana. Banamfukuza na paka nyumba alikui. Un jour na ya na bisi papa na kele ngina ke bukamsala. Anamwonyesha basi natafuta kule tafuta kazi. Alobi ke mon Dieu t'accompagne. Asema Mungu awakushindikize. Alobi amen. Anasema paka amen. Nataka sana transporter. Ashukrani na transport. Je quand même j'ai étudié. Asema ile funda amen. Na komi pa mulikap na toke. Anaingia kumulika pa na konkola. Na bisi bango. Anabonesha. Na koki ko kuma lettre de demande d'emploi. Shesa kuandika karatasi ya kazi. Vous n'allez pas m'accepter. Je kama mimi naandika mtanichikia. Je suis venu juste montrer ma capacité de travail. Mimi nataka kupeleka tu fomu yangu ya kazi. Leki na ya lobi ateki makazi lokwa na konda ki mwa na lokola koko moko. Alikuwa shakoseka na pasa mkambogo moyo hivi. Aipsi ya na yeye. Anamwonyesha. Na vende à peu près 2 heures de temps aipsi ngapo. Anekala saa 2. On te donne la chance. Sasa tunakupatia bahati. Aseka bangoka numéro de compte bancaire. Analomba paka ile numero ya konta kwa. Apesi ngai. Barompachi. Nazonge papa. Papa j'ai besoin de vos prières. Mimi lazima na maombi yako. En tout cas nzamba papa assistant ngai. Oh Mungu baba alikuwa pamoja na yeye. J'arrivais à vendre 120 mètres cubes les jours. Anaanza kuisha 120 mètres cubes ya karibia kushiku. Wana na lobi. Bila napita. Na vandi na lobi jamais. Anasema hapana. Oyo benediction ezokendo epa mulika beza benediction mulika ya nzamba prophète. Anasema hii baraka inaenda kumulika ilikuwa ni baraka ya minas. Ifonga moko na sala société nanga. Inabidi afanye kampuni yake. Na sali société. Anafanya kampuni yake. Société bandi. Inekala. Yeye bali partout. Inajulikana kwa sasa. Sali free ya minas. Inakuwa ni tunda ya minas. Ile mbele mikono na vigelegele. Deuxième point. Nukta ya pili. Après la prière na biso 21 jours l'année passée. Maombi ya 21 jours mwaka imalizika. Nasema kinzamba apesanga un prédicateur. Aliomba Mungu ampatie mhubiri. Pas un aventurier. Hapana mjanja. 45 jours plus tard.
Masiku 45 kisha Nzambe apesinga prédicateur. anampatia mhubiri. Na kumisi Nzambe mpona wana. Anambariki kila mtu ile. Na kumisi Nzambe su mpona 3e point. Nukta ya tatu anamshukuru tena Mungu. Tangu station na ngai ezoki moto pour la 2e fois. Station yake ilikuwa moto mara ya pili. J'ai eu des problèmes. Alipata mambo Avec mon avocat conseil. na avocat wake mshauri. Donc gagné procès devant 12 avocats. Anapeleka ile maneno kwa avocat. Ndio balongi. Na ndio maana Bona nini? kwa washindaji. Juu ya nini? Tozaliwa na promesse. Zetu batoto ya malako. Ngai na minazi. Yeko minazu. Ata basengi $1000 nga naza na $150 nazoya na pesi. Ata balomba $1000 meyeko na 50 atapeleka. Bona yebi nazolona. Jana sisi iko na uteshi. Un jour, siku moja nzamba kokanisaka ngai po naza na famille atamuwazia ndasha na jamaa. Naza na mutu akipaka ngai. Hakuna mtu anamsaidia. Alors, olena mipese pa mutu. Olena nilipeleka kwa Mungu. Nazo mipese pa nzamba prophète po. Yeye nilipeleka kwa Mungu na Paulo. C'est banque nanga. Ndio banki ya akiba yake. Papa, aujourd'hui je suis devant vous. Baba leo niko mbele yako. Je suis venu faire mon action de grâce. Anafanya tendo la shukrani. Je suis venu vous présenter ma société. Anaoonyesha kampuni yake. Et moi. Na yeye. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant s'occupe de ma société. J'appelle tous les travailleurs de la société Scolafilm d'avancer. Tozana motion na témoignage oyo. Eko na msemo mmoja kusema ndio ushuhudi. Parce que là on dit sur un mouvement. Au deuxième point na banda ko donc prédicateur. Prédicateur on ndani yako sana na tumiwe. On a zo donc prédicateur. Yako yako terre yo Bible to na. Parce que prophète de nation yemo ko prédicateur. Yo banda ko donc prédicateur. On a raison. OK papa est dans le bas INPP. Raison. Akaiko le kabisa prédicateur de kama yote ya kwa dimanche. Anakuwa tutafuta mwingine kuhubiri tena siku ya Juma. Monedo. Ndeko ya Lumumba. Merci beaucoup. Asante. Nzamba pesika prédicateur. Mungu anampatia mhubiri. Ndio nalingi makasi. Ule yeye anapendaka sana. Hata kitoko bona ngai moto. Vizuri sana ndio yeye. Haleluya. Amina. Bwana wanalo ndio hata kitoko bona ngai moko. Yeko mzuri tu yake yeye mwenyewe. Haleluya. Est-ce que prédicateur alandi? Mhubiri anafuata. Anasema alobi nazwi prédicateur na ngai kitoko. Anapata mhubiri wake wa mzuri. Yo si prédicateur ngana zote la biloko bato. Wewe bakia huku. Yona prédicateur. Uzani prédicateur kuna sauti. Kuna sauti akisema. Uzani lo bani. Siaona zola. Oyo. Papa, oyo eza bateni na biso ya société Scolafilm. Hii ni mavazi ya kampuni ya Scholastic. Oyo société euti nde na maboko na yo. Hii kampuni inatoka kwa mikono yako. Yango nazopesa bateni oyo.
vos amis aussi. Ah. Olobi? Les restes des calendriers, vous pouvez donner à vos amis. Amen. Amen. Hii makalandika ya kupeleka hata marafiki. Amen. Frère. Kisha. Alléluia. Amen. Sikoyo nalingi nayoka bien. Napenda kusikia mzuri. Bonembisa ngai. Muhurumii. Oyebi Unajua? er moko esengo etroublaka moto. Furaha inavurutaka hata kichwa. Oyo eza nini? Nini? Mpona moni ete valise Sasa ni ya kotia biso. sanduku ya kutia vitu. Oui, papa, ezali dynamo. Ini dynamo. Na coupe pour na pisana. Ya kutia kuranga kwa vitu. Oyo nyonso yango? Ile yote Yango eza je moko papa. Je. Oui, oui. ni yo moya. Est-ce que osombi yango eza pour toujours? Oui, oui, c'est pour toujours. Inakuwa tu juu ya l'autre. Je dois honorer votre Dieu. Que Dieu soit loué. Amen. Oui, oui. Et même la facture pour le dynamo au nom de Minas. Eko na faktiri ya Dinamo Nalingi chini ya makambo ya Minazi. kolobela nana monoko sipio so okima nago okima. Facture eza wapi? Faktiri kwa Eza bongo te? ndio vile papa. Oyo nini? Ezali ampli. Boya kosala Aza kosala Amen. Dynamo, tout c'est $1,600. Dynamo Responsable de la caisse, $1,600. $1,600. Oyo ni Mixeur. mixeur. Appli. Ampli. Perfection. Professionnel. Vraiment. Naba schéma belé. 300. Les 300 comme meilleur côté. Que Dieu soit loué. Mungu apewe sifa. Facture les hommes. Faktiri kwa Amen. Amina. Papa toi, ancien. Biloko ezali. Ndio kwa. Maintenant, ça fait ma propre. Si j'ai bien compris, Kama mimi nilielewa mzuri, il y a moteur dynamo, kuko moteur ya Dinamo na appli, na ampli professionnel na bandeke, na bandeke bale banjua 650. C'est-à-dire là, moi, je suis makelele, na mshaka makelele haina makambo nyonso na place. mambo yote papa shiyai. Namoni maki, Mimi na mayai, namoni mbisi, mimi na samaki, namoni makaya lobi. vitoyo kesho, Aïe aïe aïe. Lorsque les awa, namoni fufu. na bunga. Oh Seigneur. Bon. Namoni nyonso. Anaona vitu vyote. Zamba zwa lokumu. Mungu apewe sifa. Zamba zwa lokumu. Mungu apewe sifa. Esengo makasi. Furaha tele. Esengo makasi. Furaha tele. Pasteur coordonnateur. Mchungaji. Soa soso wana na pa ya los ya fufu wana. Beba mchele na nani na mfuko. Amen. Zamba zwa lokumu. Mungu apewe sifa. Alléluia. Amen. Nana beti maboko. Nikutaki bale. Que Dieu soit loué. Mungu apewe sifa. Papa, tokendaki kusitomani bazala baba C'est là nazolanda yo. Chunga nini kufuata? Zamba zwa lokumu. Mungu apewe sifa. Lobaga. Sema sasa. Papa, tokendaki kipusi bazala baba tatete. Totina bango baba dimanche. Wale wakiishi abakuja baka mzuri kule baraka mabafu kule. Papa,
Amen. Minaza forme. Minaza forme. Alléluia. Amen. Na minaza mwa yebo tawe batengai ngai. Mie. Soki bino bosaleli ngai te. Na kolabisa mabanga. Boyoki nga moko bie chantre ya kitoko na beti na mnashika kuna niambaka ya mzuri sana tena nimbaka ya kweli. Amen. Amen. Alors kotaka na fe. Soki bino bosepelisi ngai te. Aseka mama mnifurahisha. Sokola mwisa mabanga oyo. Namusha mayuko. Esepelisa soki bino bosepelisa ngai te. Soki bino bosepelisa. Yoko naisema leo. Alléluia. Amina. Amen. Amina. Premièrement Dieu. Ya kwanza mbele Mungu. Elle a servi Dieu en pied. Unasaidia mbele Mungu cha kwanza. Sensibilisation. Kufanya kupekua mbele. Sensibilisation. Mkupekua. Shamba la ndingi. Mungu anamfuata. Na iforo ya bipesaki. Kwa ile kazi aliingia. Azaye kusala propreté. Anaanza kufanya usafi avec foi. Na imani. Est-ce que yo sasa wewe uzana kondima? Uko na imani? Kesho ila ndio kuna. Kama kufuata Mungu. Haleluya. Amen. Soko zo sale la nzambu uzana kondima te. Kama unafanya kazi ya Mungu na imani. Una des esclave ya bato mususu. Utakuja kama watu wengine. Uko yako loba. Nataka kusema na pesa ki moteur na ngai. Wewe mimi peleka kwa moteur ya. Na pesa moteur depuis date wana manaso ya loko lisusu. Sana Kongo na Yesu oyo zamba sale akosaila wa makambo eki. Atakuacha vitu vya mingi. Amen. Amina. Ukola akoti na G7. Wakati aingia mu G7. Alléluia. Amina. Abikota. Amesha ingia. Nabii. Amesha ingia. Alléluia. Amina. Yaona zote za G7. Anaambia G7. Ukufite. Amkufwe. Le diable akotaki na kati na bino. Shetani ingia katikati yenu. Alléluia. Amina. Ba serviteur na ngai nde basali bango troupe. Si bango mitu walibadilisha vichwa, bayebaki plan na bango, walikuwa wametengeneza yao, bakobenga bango na bareunion, wakaita mahusiano, babengi moko, wanaita moya, shatana alinabo mai. Shatana anataka kuo. Je vous dis la vérité. Sio kweli. Bakobenga fura, wanaita fura, keba na emi. Attention na hivi. Babenge eme, wanaita eme, keba na Dieu me voit ce que je dis. Bila wanasema wale wanaona. Ça n'était pas ça le jugement. Ana ndio vile. Mais ba na mama na ata pasteur moko boza la confiance était confiance c'est pas un prophète. Amen. Mshaka tuweka mchungaji atakuwa kwa nabii mmoja. Des confusions vous ne pouvez pas vous imaginer. Wanaweka mfuruko namna hawezi kuasia. Okobenga oyo, unaita huyu, ménagère. Kumimalo. Bapesi liloba mususu. Wanaleta sauti nyingine. Na telefone. Usimu. Bapesi moko moko. Wanapacha moyo. Babenga ni basale la nzambe. Barete wata tuije Mungu. Ba difficulté pour la nini? Banapata magumu juu ya nini? Moyen moto a considéré moninga. Na wanakuja waseme tukaraka. Lakini deja bazo bangana. Baraza kumupana. Oya azo banga moninga. Oya azo banga dokia. Oya azo banga moninga. Oya wanagoko mwenyewe. Hata moyen bali ya place moko. Hapo na kwa nafasi moja. Bakazali koloba. Wanaanza kusema. Bato ba responsable. Benye ba responsable. Bazo yebisa biso. Leo tuonesha hivi. Alléluia. Amina. Bakozala unité ndenge. Wataka mmoja anaona kani. Atideli bino prière ekosimba ndenge. Batende mitime maombi kama anaona kani. Yambala oyo. Kwa hiyo wakati. Yambala oyo. Na hiyo wakati. Makambo ekochange toujours. Yote yanabadilisha. Alléluia. Amina. Sont témoins de ce que je dis. Leo washuhuda kwa hiyo mambo nasema. Bango moi baza ko be papa babengi ngai. Wewe papa wananiita. Tena alingasa ila kama. Mungu tena pasha mbaya. Ngana vérifier. Yana chunguza. Na so mona eloko te. Ashuhuda mambo tawa. Ayebisi eke te. Anaweza pana. Wewe ni prophète. Wala nabii. Akolo ba vérité na place oyo te. Asema kusema ya kweli baifashi.
Mvuruko. Mwayeba sambi la lisusu na Namna konima. kuomba tena na imani. Ukamona G7 hata na eglise hawa. Bwana Yesu tunganisho. Mwayebo tuanza la leze. Namna mtu atakuwa muhuru. Bakomi kobanga. Wanaanza kuongopana. Po monaki. Jomba lionaka. Kezamba akopambo l'équipe yo makasi. Mungu atabariki kikosi. Utaweza zokota kuna. Uleta kuingia kule. Utaweza soutenir le ministère. Wewe saidia huduma. Akoza la poser. Atakuwa mstari. Le diable abundisa kinga. Shetani alikomalisha Na kati ya mnyumba. bitumbezaki l'état major. Kikosi vile ndio kikosi. Bitumbezaki Ilikuwa mkikosi. na chair. Pako mimayo. Na chair ndio bitumbezaki na minazi. Jomo vile ilikuwa pako kumimayo kwa minaso. Zambe na ngalo wisinga bito. Mungu anakubalia Na vita. komi na periode ya installation ya bolingo. Sasa anafika wakati kwa mstari Na periode ya ya kolia mbongo na ndenge ya kitako. ya kula makuta sana hali ya mzuri. Bato nyonso bazopangwa wanatoa. Amina. Komona depuis de l'année. Na fin de l'année. Na nini? Mwisho wa mwaka sasa ni. Mwayoza la confiance na moninga. Sasa kwa kwenda kwa mwingine haina. Moto na marque n'est pas. Pour ça s'attacher. Kila mtu kwa mwali kama namba tano. Ba former union. Wanafanya umoja, Bakosala tout. watafanya yote Bakabona. wakaomba. Mais je vous confirme. Ananihakikishia. Chez vous. Ananihakikishia. Awa bokangama. Hao mbambane tu. Kokoni sana moto na relation na yeye. Ulionyesha kila mtu mhusiano yake. Mambo ya trouble. Mambo ya mvurugo. L'accusateur n'est plus là. Mchongoleaji naye ana hapo tena. Celui qui marchait gauche à droite. Unaweza tembea kushoto na kuume. Azali sous la puissance était. Ana tena na uwezo tena. Yaye ko catalyser bino. Ya kwa kunyatanisha. Boza awa hata okepa moninga. Hapa tena nataka kwa ndugu rafiki. Banga na lisusu te. Mshongopane. Na lini? Anasema nini? Bobanga na lisusu te ezala kilokuta. Mshongopane ilikuwa ni bongo. Na za visionnaire. Yeye ni kuna mwikonyo. Nini ko sana masaka zamba la kisangani. Ni nini ilizofanyika ile Mungu akitamuonesha? Na sale nini? Alimfanyani. Haleluya. Alias eza makasi. Angane kwa ya nguvu. Alias Angane kwa ya nguvu. ekomi ngonga ya kosepela. Inakuwa wakati wa kufurahia. Na kati ya promesse. Huko katikati ya malaku. Leo Motolokola skola. mtu sasa skola. Motazola la libanda. Arasi dola nchi. Jipe mibale. Maji nini? Aya kosoma power. Awauza power. Asoma moteur. Anauza na moteur. Aza wana libala. Hapo na mkweli. Bana balata kitoko. Watoto wanafanya vizuri. Boy. Hivi. Haleluya. Amina. Tosalela na prière za mapambo la minaze buzu na bantu ya basusai sabatu. Tunafanya maombi ya Mungu alete watu kusaidia kanisa. Saidia watu. Nazara iko tuna bino. Anasa polisi. Eza na bato bazana opportunité ya kopesa bato misala. Huko watu wanaweza kupata watu makazi. Mwaeba pesa. Na kuleta Bazaki ina. na pouvoir wana. Walikuwa na ile mamlaka. Tange bayeba ike toza bato ya minaze te. Wakati kanisa tuna watu wa minasi. Mwaeba utapesa bato misala. Na unaleta walete kazi. Ere ya matayebi keye. Anayua Tozo olongwa. tunatoka. Yaka na ebi place moko na pesa musala. Mimi na kwa shule Eza kitapata kazi. mabe kwa ezo la kisaba ke. Hii ni matokeo yanaonyesha kusema Saki na bitu bameza balomisi. Mungu alikuwa mpita ni Mungu anampatia ushindaji. Je vous dis bien. Anaonyesha mzuri. 80% des personnes n'étaient pas sûres 80% ya watu kwa kwenda hakikisho. qu'après confinement, Kisha hii magonjwa beaucoup za la boy. mtakuwa hivi. Wasiku mkakuwa mhusiano ile matabiri na misema nisikabambe inafika mkusano mbili Ngai, yeye dans mon vivant, muishi kwake Kumbale mon côté, hakuna hata mtu atamoja akola kisangai puissance. ataonyesha nguvu yake. Na yebi ba principe ba pesa ngai. Anaiona makanuni wanampatia, Bateli principe wana vuna bepadi. anaichunga ile makanuni, Ya ko bebi sana bato nyos. ataribisha watu wote Me ba principe wana bateli yango malamu. ile makanuni anaichunga vizuri. Kina bebi si musala oyo. Kama anaribisha hii kazi Kozako ba boro ane komi ya biso. wewe inafaa yetu Soke komi ya bino ngana kozala wapi? sasa, inafaa yeye hata wapi 100% minaze, 100% prophète Paul. sababu sana nabii, sababu sana nasi. Alléluia. Amina. Ngai, Yeye naza soldate. kashina askari Pote na ukele uza musala na arme. ndio akafanya kazi kujesi. Alléluia. Amina. Naza avocate. Kashina mtetesi Kana ukele uza na palais de la justice. atende kule kuchunga ya Naza docteur te. watu. Kashina Kana munganga ukele uza na santé. kashina kutenda kufanya kwa afya. Yonde. Wewe njoo Uza avocat. huko mtetesi Ugoza na palais de la justice. Uko bebisi minaze.
Bomo na lusha minazi. Zaka soupe na ba tunasala kana bagumu sana. Bo bino mo dala facilité bo baby si ko zongere bisana bino msusu. Oh, ndio kama na lusha mnaleta makazi yenu nyinyi. Amen. Ayabi. Ayuwa. Ya bino mo dala graduer. Bomo bwana kufunza. Mo dala licencier. Eloko nazana kati ya chantier ya nzoto na bino sikoi. Iko katikati ya chantier mwili yenu sasa. Nazo sopela mai kana kati ya chantier. Yeko na mimia mai mpaka mshantier vile yeko. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Tu me donneras raison. Utampachaka sheria. Tu me donneras. Utampachiaka sheria. Linga minaze nete nzoto na yo moko. Beba minaze sa vile mwili yako mwenyewe. Ba delivrance ezo ya makasi. Ufungulivu inakuwa ya nguvu sana. Ukoyoka accord dimanche ba grand témoignage. Utashikata na siku ya kima tena maushuda. Yeko nayo ya mingi maushuda. Tozana air. Tuko na wakati. Air oyo. Hii wakati. Epa na biso na mboka balobaka. Kumukine ito wanasema le nuée mawingu qui a empêché la lumière. Ilianza kuzuisa nuru kutangazia. Il n'y a plus le nuée. Hakuna tena wingu. Longera mbomo. Okanga photo ya pamba te oza photo souvenir. Namona yango na salon na. Ujaja wa Jean Mwende Chibima Tando Toto. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Sifa. Bonne chance. Amen. Bahati njema. Amen. Amen. 12 boules, 12. Que Dieu soit loué. Amen. Mungu apewe sifa. Papa Edo, Pas protocole. tu vas te charger de ça. Nayoka dimanche, hein? Ouais. Batiena ochatien ça. Il faut ça na. No confiance ndenga pesa yo confiance. Pesa mwana no confiance ndenga pesa ka yo papa na yo confiance. Asi mtoto anapachaka baba tumaini. Ah, eko banda mugoloni. Alobi dans 20 minutes 30 minutes après église okoyoka makelele. Mpaka sasa hivi hapa. J'ai confiance. Anaweka tumaini. Zamba pambola yo. Mungu akubariki. Que Dieu soit loué. Mungu apewe sifa. Soki moninga zui. Soki moninga zui. Bosepela pena ngai kozala modérateur à deuxième culte. Kala kaka na sina 1% etikali 10% Watu wakumjue. Alléluia. Amina. Diable amila kisaka moto malamu. Shetani atuonyeshaka mtu mzuri. Po ayeba ndenge ya kosala. Jo aye namna ya kufanya. Metango confinement esalami. Wakati magonjwa ilionekana, Kampanye esalamaka mingi. watu walisema sana. Na bato na ngai mososo bazalaki sire lisusu te. Na watu wengine baki bakwe na gigisho. Bamutu batelemaki deja na porte. Wengine bashoka kwa mlango. Nga nayoka kote o victoire ekozala de na koleka. Kule ushindi itakuwa ndio mitapita. Bamusu bazalaki na porte boy. Wengine walikuwa kwa mlango shishima vile shishima. Nayoka kaka wapi ekozala Nzamba akoloba. Ni fashi na Mungu atasema. Me basutuka Wanashutuka le 16 siku ya 16 Nzamba tie bi kote oyo. Mungu anatia golo ngambo ya huko. Bona bi wana Je ile golo ya huko betela Nzambe maboko. umupikie mbele Mungu mkono. Kondima na yo Kwa mimi kwako eza ya mususu wana te. aina ya ule Ba mususu bayebaki ke kosila. ingine baada sasa itaisha. Kampanye ezalaki monene. Kampanya ilikuwa munene. Melelo Sasa leo lokola kampanye esili. shabe kampanya inaisha. Bato nyonso batimbeli deja. Watu wote wanaona sasa. Nde nalobi Nzambe azwa lokumu. Ndio wanasema Mungu apewe sifa. Ata ngai na nzoto Hata yeye kumwili sa le Saint Esprit vile Roho Mtakatifu ndenge makambo elekaki. vile mambo ilipita. Alléluia. Amina. Na mois d'avril, Mwezi ya na mois de mai, itano, na mois de juin, ya sita, na mois de juillet, ya saba ebujaki mitema ya bato nyonso. ilitingisa mioyo ya bantu sana. Bato bakanisaki me bato ya sur. Watu walihakikisha ni bantu baada ya kweli. Nzambe alakisi bino Alionyesha ke Paul Paulo aza ya ye. yuko wake. Yango yoke elobami, Joe inashana nasemewa laissez-les partir. mubache beende. Laissez-les, Mubache c'est l'acte des apôtres 5. Matendo ya Mitume 5 38 il dit,
Laissez-les. Si vous lisez la Bible, ils n'étaient pas nombreux. Laissez-les partir avec leurs compagnons. Si cette entreprise est venue de Dieu, personne ne peut le détruire. Le col a que semaine à Souka, mois de janvier. Tant on a moni nombre à l'élo, nazo banga na kubanga na motema. Ce n'est pas facile, c'est la grâce de Dieu. Et ce qui Nathalie, qu'il te aliboso. Na ya mibale. Zabaza munene. Nous lisons Actes des Apôtres 5, 38 à 39. Et maintenant, je vous l'ai dit, ne vous occupez plus de ces hommes. Et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Alléluia. Si Dieu avait dit cela, c'est-à-dire il y avait la guerre. Il y avait la guerre. C'est à cause de cette guerre-là que cette écriture a été couchée. Et aujourd'hui, on était pendant la période de guerre. Je vous dis la vérité, il n'y a plus la guerre à ceux qui sont restés avec nous vont s'augmenter. Et Dieu va vous bénir. L'acclamation, j'acclame Dieu. Vous êtes ici. Vous êtes ici sans promesse d'avoir l'argent. Mais vous êtes liés à cause de la parole de Dieu et à cause de la délivrance. Lokola bolinga ngai kona musala na salaka nzamba atieli ngai nalingi mai na kosopela bino epesa bino biloko bolukaka na minasi. Mai na kosopa epesa bino biloko boye koluka. Alléluia. Que l'argent va partir, les habits va se déchirer, mais la parole de Dieu restera éternellement chez toi. Moto nzamba pona depuis 95 ayebani tina lola kangama place oyo yebi adresse ekokende koyima na bana mike nazo ya kopambola yo nazo ya kopambola yo yeba pe bien mosali ya nzambe nyonso mtumishi wa Mungu wote soka abundisami te kama shikomanishiwe awoti na nzambe te. Aucun serviteur de Dieu n'a été jamais à l'aise. Hakuna mtumishi wa Mungu kama uhuru. Un serviteur de Dieu, mtumishi wa Mungu, yanga moni Yesu yemoko. Yesu mbele mwenyewe. Une femme est venue. Mama mwana kuyi. Donner de parfum. Kuleta manukato. Babalusi kaza mwasi na ye. Ibalagozi soni bibi yake. Ngai lelo soko pesinga mwasi moko aza mwasi na ye. Kumpatia bibi apasana kwa bibi yake. Ego sala nga rien. Haitamfanya kitu. On a vu c'est écrit. Yananchikwa. Alors Yose la ka oyo kukani na ye. Wewe chunga pagelisha kuelelea hiyo. Nazo sopa mai. Amen. Mimia mai. Akombo na Yesu. Mchina wa milele. Mai oyo. Mai hii esa la bombe. Inakuwa bombe. Soke betami na zoto na yo. Kama inapikia kwa mwili yako. Yoyo ka mai. Wewe shikia mai. Me oye bundisaka yo. Ile inakukombanishaka hiyo. Akutana na bombe. Itakutana na ile bombe. Mai ya lelo. Mai ya leo esa la roquette. Inakuwa roquette. Na kaya ya ba enemy na. Mkambi ya bati yako. C'est ici. Ni hapa. C'est dans toi. Ni ndani yako. Que le Saint-Esprit marche. Roho Mtakatifu anaanza kutembea. Lorsque je vais asperger. Wakati atamimia maji. Que cette eau. Hii maji m'amène encore une autre société. Ilete tena kampuni nyingine. Amina. Que cette eau maji amène une autre société. Ilete tena kampuni ingine. Que cette eau maji délivre d'autres personnes. Ifungule kwa watu wengine. Que la prépare la foi. Tayarisha tu imani yako. Que ta foi soit bien préparée. Imani yako ishikamishwe. Je viens. Eko nakuya. Seigneur Dieu, nous te remercions. Tu as commencé avec nous, maintenant nous sommes à la fin. Ton peuple est conscient de ta visitation. Que l'esprit de délivrance augmente. Que la joie augmente.
Que chacun de nous sente ta présence au milieu de nous. Que partout, là où on cherche à détruire cette œuvre, que les composants pour nous détruire soient détruits à notre vie. Que de bonnes choses restent à Minas. Que ceux qui cherchent à contribuer à ce ministère, même s'il est en danger, je demande la grâce. Même s'il est dans le fosse, tu es là pour sauver et éduquer. Bénis Minas dans tous les coins. Que de bonnes prières nous viennent. Que notre séminaire, quel est ton objectif à l'église? Amène la délivrance. Que ça change l'attitude de chacun de nous. Je laisse tout entre tes mains saintes, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon retour. mitema na biso